बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जनाब बीएसएम डेवलपर्स का एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। मौके के ऊपर बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट जारी और सारी है और उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि इस वक्त लोग इस प्रोजेक्ट से तंग भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब 2 साल का पेमेंट प्लान आया था लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन शायद उस टाइम ज़्यादा इस बात पर गौर नहीं किया कि 2 साल में पैसे भी देने पड़ेंगे, तो लोगों ने माल अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी उठाया हुआ है। और वंस अगेन हमारा जो हाइपोथेसिस है कि ओपन फाइल्स का किसी भी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो कितने अच्छे डेवलपर की हो, कितनी अच्छी लोकेशन पर हो, उसका इवेंचुअली कोई ख़ास फ्यूचर नहीं होता है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जिस तरह से हम सब लोग ढूंढ रहे थे कि किसी किस्म की कोई मर्जिंग पॉलिसी आए, कोई चीज़ आए, और इसके ऊपर एक ऑफिशियल नोटिस भी आन पहुंचा है जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि आपकी जो फाइल्स हैं, ओपन फाइल्स की मर्जिंग बिल्कुल नहीं होगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं मार्केट में जिन्होंने ओपन फाइल्स इस नीयत से रखी हुई थी कि इनके ऊपर बड़ा हैवी ऑन आएगा और हम उसके बाद फिर सूखे में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। बट वंस अगेन वो जो थॉट प्रोसेस है ओपन फाइल्स के ऊपर फौरन से प्रॉफिट लेने वाला, वो गलत साबित हुआ है। और इसमें मेरे ख्याल से दिस इज़ अ मोमेंट टू लर्न समथिंग कि यार इन ओपन फाइल्स के धंधे में आइंदा आपने नहीं पड़ना, खुद से तहैया करें। ये काम डीलर्स को सूट कर जाता है बिकॉज डीलर आगे चीज़ तोड़ सकता है, रिटेल इन्वेस्टर को नहीं, क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स नहीं होते। फिर आप कभी एक डीलर के पास जाएंगे, कभी दूसरे डीलर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे मेरी चीज़ बिकवा दें, और ऑफ कोर्स फिर जब आप पैसे ना देने की वजह से चीज़ बेच रहे होंगे तो फिर आपकी चीज़ लॉस में बिकेगी, ऑन पे नहीं बिकेगी। ये चीज़ आपने खुद सोचनी है। बाय द वे, सोसाइटी से मर्जिंग की पॉलिसी के हवाले से डिमांड की जा रही थी कि मर्जिंग होनी चाहिए, और फाइनली मर्जिंग के हवाले से सोसाइटी ने सुनवाई कर ली है। और जो मर्जिंग का सिलसिला है उसके बारे में आपको बताते जाएं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जमा शुदा यानी जो सबमिटेड फाइल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही मर्ज करवाई जा सकती हैं। अगर आपके पास ओपन फाइल्स हैं तो नॉट पार्ट ऑफ दिस डील। जिनकी मलकियत का एक ही कस्टमर के नाम पर होना ज़रूरी है, ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त कि आपकी फाइल जो है सबमिटेड हो सोसाइटी ऑफिस में। दूसरी कंडीशन है कि आप खुद ऑनर हों उस फाइल के। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना लोग मार्केट से फिर लोगों की फाइलें भी सस्ते दामों खरीद के तो खुद मर्जिंग करवाते जाएंगे। सोसाइटी ने इस ट्रेंड को भी डिमोट किया है। और 2 शर्तें हैं कि फ़ाइल क्लोज होनी चाहिए या सबमिटेड जिसे हम कहते हैं वो होनी चाहिए और आपके ही नाम पे हों। जैसे मैं अगर सुहेल हूँ और मेरे नाम के ऊपर 2 फाइल्स हैं तो मैं अपनी एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर मर्ज करवा सकता हूँ, लेकिन मैं सुहेल किसी दूसरे बंदे लेट्स से अली की फाइल को अपनी फाइल के अंदर मर्ज नहीं कर सकता। अगर मेरे पास 2 फाइल्स हैं, 3 फाइल्स हैं, उनको ही मैं मर्ज कर सकता हूं। जो फाइलें मेरे नाम के ऊपर हैं उनकी मर्जिंग हो सकती है। और सोसाइटी ने क्लियर बताया है कि फाइल सबमिटेड होनी चाहिए और वो फाइल ही मर्ज हो सकती है जिनकी ऑनरशिप या मलकियत एक ही कस्टमर के नाम पर है। इसके अलावा कंपनी की जानिब से फाइल मर्जिंग की कोई पॉलिसी नहीं है। और वो तमाम लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 तक कंपनी के ऑफिसेज में अपनी फाइल सबमिट नहीं करवाई थी, जनाब आपके लिए वंस अगेन बैड न्यूज़ है, क्योंकि आपकी फाइल्स अब आप क्लोज करवा भी देंगे तो मर्ज नहीं हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिस। अगर 31 दिसंबर 2022 यानी न्यू ईयर से पहले पहले जिन लोगों ने फाइल सबमिट करवा दी थी, और ये सोसाइटी ने अच्छा खासा आपको टाइम दिया था। आपको याद है कि जुलाई के बिल्कुल आगाज़ में, जून के बिल्कुल एंड में ये सारा सिलसिला हुआ है और आपको अच्छा खासा टाइम दिया सोसाइटी ने
اور آپ یہ فائلز جو ہیں وہ سبمٹ کروا سکتے تھے. اچھا خاصا ٹائم تھا, لیکن اگر آپ نے اتنی دیر تک فائل سبمٹ نہیں کروائی ہے تو ونس اگین میرے خیال سے دیر از سم تھنگ رانگ ود دا تھاٹ پروسیس جو کہ اوپن فائلز کو آج بھی پریفر کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس فائلز موجود ہیں, آپ کے اپنے نام کے اوپر ہیں, 31 دسمبر سے پہلے وہ کلوز ہو چکی تھی, تو آپ کے لیے سوسائٹی نے ایک سیف ایگزٹ دیا ہے. اگر آپ نے 4 یا 5 فائلز لے لی تھیں, 2-3 فائلز لے لی تھی لیکن نہیں چلا پا رہے ہیں, اور اس کے لیے آئی وڈ لائک ٹو سے کہ اف یو بٹ مور دین یو کین چیو, تو اب آپ کے پاس ایٹ لیسٹ آپشن ہے کہ یو کین سیلویج یور سیلف, اور آپ اس کے لیے اب اپنی فائلز کو مرج کروا سکتے ہیں. اور مرجنگ کا مزید کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے مرجنگ ہوگی, مرجنگ کے اوپر ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر فائلز کے اوپر ریبیٹ بھی ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی کمیشن دیتی ہے اپنے ڈیلرز کو. تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں کمیشن کے, آف کورس وہ چونکہ سوسائٹی نے آلریڈی کسی کو ڈسپینس کر دی ہے, سوسائٹی کو دوبارہ نہیں کرے گی, تو 15,000 روپے پر مرلہ آپ کو ڈیڈکٹ ہوں گے. یعنی 5 مرلہ کی اگر فائل ہے تو اس میں سے 75,000 روپے جو ہیں وہ آپ کے مائنس ہو جائیں گے. اگر آپ کی 10 مرلہ کی فائل ہے تو 1.5 لاکھ روپے آپ کی اس مرجنگ کے اماؤنٹ میں سے مائنس ہو جائیں گے. لیکن سٹل بھاگ دے چور کی لنگوٹی صحیح, ایٹ لیسٹ آپ کو 2 طرف سے ریلیف ہے. ایک تو جو فائل آپ کی جس میں آپ مرجنگ کروا رہے ہیں اس میں پیسے جمع ہو جائیں گے, دوسرا یہ کہ آپ نے اب 2 فائلوں کے پیسے نہیں دینے, دونوں کو پیرلل نہیں چلانا, اب آپ نے ایک فائل کی پیمنٹ کرنی ہے. اس میں بھی ریلیف یہ ہے کہ فائنلی مزید پیسے اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے, سو یو کین ٹیک اے سائے آف ریلیف دیر. تو یہ وہ صورتحال ہے. میں نے کہا یہ جاتے جاتے بات بھول نہ جائیں کہ سوسائٹی ڈیڈکشن کرے گی 100% آپ کے اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں اس کے اندر ایڈجسٹ ہوگی. 15,000 پر مرلہ, باقی آپ اس کو ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 5 مرلہ تھا, اگر آپ کے پاس 7 مرلہ تھا, اگر 8 مرلہ ہے, 10 مرلہ ہے, کنال ہے, جس سائز کا بھی پلاٹ ہے اتنے مرلوں کو آپ 15 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں جو کہ آپ کی ڈیڈکشن ہوگی. اور یہ وہ ڈیڈکشن ہے جس سے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے ہیں. دس از فائنل, اور یہ جو ہے سوسائٹی لازمی یہ امپلیمنٹ کرے گی, اور یہ وہی پروسیس ہے جو کہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. مزید آپ کے پاس اگر کوئی کیوری ہے مرجنگ کی کہ مرجنگ کن آفیسز میں ہوگی, کہاں پر ہوگی, مرجنگ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے, ان تمام تر چیزوں کی مزید ڈیٹیل کے لیے جناب ہمارے نمبر ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. میرا در کھلا ہے, انشاءاللہ کھلا ہی رہے گا, آپ کے لیے تو سدا کھلا رہے گا انشاءاللہ. تو ہمارے دیگر نمبر پر رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں گے. مرجنگ کے تمام تر پروسیس جو ہے وہ آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ کیسے مرجنگ کروا سکتے ہیں اور کس طرح سے اب آپ مزید لاس سے بچ سکتے ہیں, یا مزید جو آپ ایک ٹف پریڈکمنٹ میں تھے کہ پیسے سوسائٹی مانگ رہی تھی, حکت ضرورتیں مانگ رہی تھی اور آپ مینیج نہیں کر پا رہے تھے, اس میں آپ کو ایٹ لیسٹ ایک ریلیف مل رہا ہے. میری کسی بات کے ساتھ اگری کریں, کامنٹ سیکشن میں بتائیں, ڈس ایگری کرتے ہیں آپ لازمی بتاتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. چلو ویل سی یو ان دی ویری نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ.